Amén. Buen día, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Una bendición de estar juntos y compartimos la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Amén. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons Père, nous te rendons grâce. te bendecimos y te damos Nous gracias. disons merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes Gracias por estos momentos que nos das d'être ensemble de estar juntos pour écouter ta parole. para escuchar tu palabra. Nous te prions Père de nous guider par Te ton Esprit pedimos, Saint Padre, de guiarnos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado, Dans le Padre, nom de en Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen, Seigneur. Amén. Connais-tu le Seigneur? ¿Conoces al Señor? As-tu le désir de connaître le Seigneur? ¿Tenés el deseo de conocer al Señor? Le jour où Saul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, El día que Saulo encontró al Señor en el camino hacia Damasco, Saul avait une large connaissance sur Dieu. Saulo tenía un gran conocimiento sobre Dios. Mais lorsqu'il a eu une rencontre face à face avec le Seigneur, Pero cuando tuvo un encuentro cara a cara con el Señor, Saul s'est rendu compte qu'il ne le connaissait pas. Saulo se dio cuenta que él no lo conocía. Normalement, Saul connaissait beaucoup de choses sur Dieu. Normalmente Saulo conocía muchas cosas sobre Dios. Mais mes frères, Pero hermanos, il y a une grande différence hay una gran diferencia entre avoir une large connaissance sur Dieu entre tener un amplio conocimiento sobre Dios, sobre Él, et le connaître. y el hecho de conocerlo. Vers le chemin à Damas, Camino a Damasco, Saul dit, Saulo dijo, « Qui es-tu, Seigneur ?» ¿quién eres, Señor? Tout de suite, cette question montre que Saul ne connaissait pas vraiment le Seigneur. Nos damos cuenta enseguida que esta pregunta muestra que Saulo no conocía verdaderamente al Señor. Depuis cette rencontre, Saul, c'est-à-dire Paul, Luego de este encuentro, Saulo, que nosotros conocemos como Pablo, a eu un grand désir de connaître encore le Seigneur. tuvo un gran deseo de conocer aún más al Señor. Pour connaître le Seigneur, Porque para conocer al Señor, Paul n'a pas été avec les apôtres. Pablo no estuvo con los apóstoles. Paul a voulu connaître le Seigneur personnellement. Pablo quiso conocer al Señor personalmente, Mais il est parti pour l'Arabie, pero él fue a Arabia, puis il est revenu à Damas. luego volvió a Damasco. Pendant ces 3 ans, Durante esos 3 años, le Seigneur a fait de Paul un apôtre. el Señor hizo de Pablo un apóstol. Il lui a donné une mission différente à celle des autres apôtres. Y le dio una misión diferente a la de los apóstoles. Il a donné la mission d'apporter la bonne nouvelle à toutes les nations. Él dio la misión de llevar las buenas nuevas a todas las naciones. La soif de Paul est de connaître celui qui croyait avoir connu. La sed de Pablo es de conocer a aquel que él creía haber conocido. Est-ce que tu as cette soif de connaître Dieu? ¿Tienes esa sed de conocer a Dios? Ou juste avoir une large connaissance sur lui? ¿O solo querés tener un amplio conocimiento sobre él? Paul était celui qui respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Pablo era aquel que respiraba siempre amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La parole dit que Paul La palabra dice que Pablo ravageait l'Église. asolaba la iglesia.
pénétrant dans les maisons, entrando en las casas, il en arrachait hommes et femmes arrastraba hombre y mujer et les faisait jeter en prison. y los llevaba a la cárcel. Paul était une personne violente. Pablo era alguien violento. Il en arrachait hommes et femmes dans leur maison. Él arrastraba hombre y mujer, sacándolos de la casa. Après cette rencontre avec le Seigneur, Pero luego del encuentro con el Señor, sa vie a été complètement transformée. su vida fue completamente transformada. Paul est devenu une personne patiente, Pablo se volvió una persona paciente, pleine d'amour. plena de amor. Connaître Dieu Conocer a Dios transforme. transforma. Avoir connaissance sur Dieu Tener conocimiento sobre Dios ne change rien, no cambia nada, ni personne. ni cambia a nadie. Connaître Dieu transforme la vie. Conocer a Dios transforma la vida. Connaître Christ a fait d'un sanguinaire un apôtre. Conocer a Cristo hace de un sanguinario un apóstol. Paul a appris que connaître Dieu est une décision. Pablo aprendió que conocer a Dios es una decisión. Le Seigneur est le chemin, El Señor es el camino il vient à notre rencontre. y Él viene a nuestro encuentro. Il nous invite à laisser le chemin que nous connaissons. Y Él nos invita a dejar el camino que nosotros conocemos, afin de suivre celui qui nous montre. a seguir aquel que Él nos muestra. Les dernières années de Paul, Los últimos años de Pablo, il écrit aux Philippiens, él escribe a los filipenses il partage avec eux son expérience y comparte con ellos su experiencia et l'importance de connaître Dieu. y la importancia de conocer a Dios. Paul les écrit depuis la prison Pablo les escribe desde la prisión de Rome. en Roma. Rappelez-vous qu'une femme appelée Lydia Acuérdense que una mujer llamada Lidia et toute sa famille avaient été baptisés y toda su familia fue bautizada en Philippe. en Filipo. Puis le même geôlier et sa famille s'étaient convertis. Mismo el carcelero y su familia se convirtieron. Cette église déjà établie Esta iglesia que había sido establecida était le fruit du voyage de Paul en Philippe. fue el fruto del viaje de Pablo en Filipos. Les frères ont été témoins lorsque Paul et Silas avaient été mis en prison. Los hermanos fueron testigos cuando Pablo y Silas habían sido puestos en la prisión Ils ont vu la joie y vieron el gozo après les coups qu'ils ont reçus. luego de los golpes que ellos recibieron. Dans cette lettre, En esta carta, Paul les rappelle de se réjouir dans le Seigneur. Pablo les recuerda de regocijarse en el Señor. Il les écrit pour remercier les dons financiers que l'Église l'avait fait parvenir Les escribe para agradecerle los dones, las ofrendas financieras que la iglesia le había hecho llegar. Paul transmet le triomphe qu'il a expérimenté même étant dans la prison. Y Pablo transmite el triunfo que él experimentó mismo estando en la prisión. Il dit Él dice, « Car Christ est ma vie, porque Cristo es mi vida et mourir m'est un gain. y el morir para mí es una ganancia. » Cette lettre remplie d'amour Esta carta llena de amor les encourage à vivre les souffrances les anima a vivir los sufrimientos et les épreuves qu'ils traversaient y las pruebas que ellos estaban atravesando, avec joie. pero con gozo. Paul a fait un résumé de sa vie. Pablo hizo un resumen de su vida. Il exprime ses réussites Él expresa sus logros et il conclut en disant que toutes ces choses y concluye diciendo que
todas esas cosas les a regardées comme une perte las ve como una pérdida à cause de Christ, a causa de Cristo, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. por la excelencia del conocimiento de Cristo. La course qu'il a décidé de suivre La carrera que él decidió seguir le conduit à le connaître encore plus davantage. lo conduce a él a conocerlo aún más. On va lire Philippiens chapitre 3, versets 10 à 12. Leamos Filipenses capítulo 3, versículo 10 al 12. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amen. Ici, il y a trois choses qui concernent la croissance spirituelle du disciple. Aquí hay tres cosas que conciernen el crecimiento espiritual del discípulo. Premier, Primero, connaître Christ. conocer a Cristo. Deux, Dos, la puissance de sa résurrection el poder de su resurrección et la communion de ses souffrances. y la comunión a sus sufrimientos. Le premier point, connaître Dieu. El primer punto, conocer a Dios. Le but est connaître le Seigneur. El propósito es conocer al Señor. Ce n'est pas seulement être sauvé et aller auprès du Seigneur, No es solamente el hecho de ser salvos y de ir con el Señor, le but va au-delà du salut. porque el propósito va más allá de la salvación. Le but, c'est que chacun puisse connaître Christ. El propósito es que cada uno pueda conocer a Cristo. La parole dit, La palabra de Dios dice, or la vie éternelle, la vida eterna c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, et celui que tu as envoyé, y a quien has enviado, Jésus-Christ. Jesucristo. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. La vida eterna es conocer a Dios. La vie éternelle, ce n'est pas une doctrine, La vida eterna no es una doctrina, ni appartient à une dénomination. ni pertenece a una denominación. La vie éternelle, La vida eterna c'est connaître Dieu es conocer a Dios et celui qui l'a envoyé. y aquel a quien Él ha enviado, Et celui qui l'a envoyé, y a quien Él ha enviado, Jésus-Christ. Jesucristo. Il est donc extrêmement important Entonces es extremadamente importante que nous sachions exactement que sepamos exactamente ce que signifie ce verbe connaître. qué es lo que significa ese verbo conocer. Il y a des personnes qui sont présentes dans les réunions Hay muchas personas que están presentes en la reunión pendant des années, durante años, qui ont beaucoup de connaissances sur Dieu, que tienen mucho conocimiento sobre Dios, mais ils ne le connaissent pas réellement. pero no lo conocen realmente. Cela se voit à travers leur vie, Eso se ve a través de sus vidas, car ils ne sont pas transformés. porque no son transformados. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'ils n'ont pas le désir de le connaître Porque no tienen el deseo de conocerlo et d'avoir une communion avec lui. y tener una comunión con Él. La connaissance sur Dieu ne change pas la personne. El conocimiento sobre Dios no cambia a la persona, C'est la rencontre avec Christ qui change. pero es el encuentro con Cristo que cambia. Amen. Le deuxième point, El segundo punto, la puissance de sa résurrection. el poder de su resurrección. Quand la personne rencontre Christ, Cuando la persona tiene un encuentro con Cristo, cette puissance commence une œuvre en lui.
este poder comienza una obra en él. Et l'Esprit Saint commence à agir en montrant les endroits qu'il faut changer. Y el Espíritu Santo comienza a actuar mostrando cuáles son los puntos que hay que cambiar. En montrant les endroits qui sont encore sales Mostrando las partes que todavía están sucias et obscurs. y oscuras. C'est sa lumière qui me montre les ténèbres qui sont en moi. Porque es su luz que me muestra las tinieblas que están en mí. Quand je me rends compte de son amour envers moi, Cuando me doy cuenta de su amor hacia mí, de sa sainteté, de su santidad, je me rends compte de mes impuretés. yo me doy cuenta de mis impurezas. La puissance de la résurrection qui est venue de Dieu El poder de la resurrección que vino de Dios qui a ressuscité et libéré le corps de Christ de la mort, y que resucitó y liberó el cuerpo de Cristo de la muerte, maintenant agit en moi. ahora actúa en mí. Maintenant agit en moi. Ahora actúa en mí. Quand Jésus était sur la croix, Cuando Jesús estaba en la cruz, chacun de nous doit reconnaître cada uno de nosotros tenemos que que reconocer Jésus a pris notre place. que Jesús tomó nuestro lugar. C'est moi qui méritais cette place. Era yo que merecía ese lugar. Lorsqu'on regarde le film de Jésus, Cuando miramos la película de Jesús, on est ému de voir le châtiment injuste qui a été sur lui. nos emocionamos de ver el castigo injusto que vino sobre él. Mais mes frères, Pero hermanos, on doit être conscient pero tenemos que ser que conscientes c'était notre place. que ese era nuestro lugar. C'est notre place. Era nuestro lugar. Et la tombe aussi était notre place. Y la tumba también era nuestro lugar. C'était notre condition, Era nuestra condición. toi et moi. Vos y yo On était liés avec des bandelettes, estábamos ligados con las vendas, plongés dans les ténèbres, sumergidos en las tinieblas, sans espoir de sortir. sin esperanza de salir. Mais au troisième jour Pero al tercer día de la résurrection de Jésus, de la resurrección de Jesús, toi et moi, vos y yo nous avons été ressuscités avec lui. fuimos resucitados juntamente con Él. Nous sommes ressuscités avec lui. Fuimos resucitados juntamente con Él. Amen, hermanos. Sur la croix, En la cruz, nos péchés ont été pardonnés. nuestros pecados fueron perdonados. Notre dette a été payée et effacée. Nuestra deuda fue pagada y borrada. Mais dans la tombe, nous étions avec lui, Pero en la tumba, nosotros estábamos con Él, liés encore avec des bandelettes. ligados con las bandas, Et la tombe a été fermée avec une grosse pierre. y la tumba fue cerrada con una gran piedra. La puissance de la résurrection nous a déliés. El poder de la resurrección nos libró. La pierre a été poussée. La piedra fue corrida. Et les gardiens étaient dans la confusion. Los guardias estaban en confusión total. Ils ne pouvaient rien faire. No podían hacer nada. Et nous sommes sortis avec Y lui, nosotros hemos salido con Él, vivants et libres. vivos y libres. Vivants et libres. Vivos y libres. Le péché et l'ennemi n'ont pas le pouvoir sur nous. El pecado y el enemigo no tiene poder sobre nosotros. La puissance de la résurrection ne nous épargne pas le combat. El poder de la resurrección no nos deja ajenos del combate que tenemos, Mais elle nous assure la victoire. pero nos asegura la victoria. Quelle puissance! ¡Qué poder! La pierre a été ôtée La piedra fue puesta de lado afin de donner la possibilité à toute humanité morte a fin de dar la posibilidad a toda una humanidad muerta qu'il puisse sortir avec lui. que pueda salir con Él. Amen. Amén. Un seul sacrifice donne la possibilité à tous de sortir de l'ombre de la mort.
un solo sacrificio da la posibilidad de salir a todos de la sombra de la muerte. La parole dit, La palabra dice dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, en Efesios capítulo 2, versículo 6, on va le lire. vamos a leerlo, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amen. Amén. Nous sommes ressuscités ensemble Fuimos resucitados juntos parce qu'on a été avec lui dans la tombe porque estábamos con él en la tumba et nous sommes ressuscités ensemble. y hemos resucitado juntos Il nous a fait asseoir dans le lit céleste en Jésus-Christ. y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mes frères, Hermanos, les lieux célestes est maintenant notre place. los lugares celestiales es nuestro lugar. Amen. Amén. Mes frères, Jésus a fait tout cela pour moi, pour toi. Hermano, Jesús hizo todo eso por mí, por vos. Je refuse de rester lié dans la tombe. Yo rechazo de permanecer ligado con las bandas en la tumba. Paul veut connaître Christ Pablo quiere conocer a Cristo, et connaître la puissance de sa résurrection conocer el poder de su resurrección pour être transformé. para ser transformados. Mes frères, on ne peut pas connaître la puissance de la résurrection Hermanos, no podemos conocer el poder de la resurrección pour être transformé para ser transformados sans connaître Christ. sin conocer a Cristo. Mes frères, Hermanos, est-ce que vous avez connu cette puissance de résurrection? ¿ustedes han conocido ese poder de la resurrección? Est-ce que vous êtes transformés de jour en jour? ¿Ustedes son transformados de día en día? Tu ne peux pas me dire que je ne peux pas changer. No puedes decir, no, yo no puedo cambiar. C'est impossible. Es imposible. Et si tu le dis, Pero si lo decís, moi je te le dis. moi yo te digo, Tu connais pas Jésus-Christ. no conoces a Jesucristo. Paul était un sanguinaire violent, Pablo era un sanguinario, violento, mais la puissance de la résurrection l'a libéré, pero el poder de la resurrección lo libró, l'a transformé, lo hizo libre, l'a transformé. lo transformó. Il a pris la décision de laisser ses propres objectifs Él tomó la decisión de dejar sus propios objetivos pour suivre toutes les instructions données par le Seigneur. para seguir todas las instrucciones dadas por el Señor. Le Saint-Esprit est réellement la puissance de la résurrection de Dieu. El Espíritu Santo es realmente el poder de la resurrección. Et par la grâce de Dieu, Y por la gracia de Dios, cette puissance de résurrection ese poder de resurrección vient habiter en nous viene a vivir en nosotros dès notre nouvelle naissance. desde el momento que nacimos de nuevo. C'est la résurrection de Christ Es la resurrección de Cristo qui nous rend juste devant Dieu. que nos hace justos delante de Dios. Amen. Amén. On va lire dans Romains 8, chapitre 8, versets 10 à 11. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 10 al 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amen. Amén. C'est la résurrection de Jésus-Christ Es la resurrección de Jesucristo qui nous justifie devant Dieu. que nos justificó delante de Dios. La parole dit, La palabra dice il est ressuscité pour notre justification. que Él resucitó por nuestra justificación. Je vous pose une question. Yo les pregunto, Est-ce que vous croyez que vous êtes ressuscité avec le Seigneur? ¿ustedes creen que fueron resucitados con el Señor? Ou vous êtes encore liés avec les bandelettes avec lesquelles le mort a été entouré? ¿O ustedes todavía están ligados con las vendas, cubiertos con las bandeletas que ponían a los muertos? Je pose cette question parce qu'il y a des croyants Yo les pregunto esto porque hay creyentes qui ont été ressuscités avec le Seigneur. que han resucitado con el Señor. Ils savaient que leurs péchés ont été pardonnés, Saben que sus pecados han sido perdonados, mais ils sont encore liés. pero están todavía Liés avec des bandelettes. ligados con estas bandas. Et peut-être c'est parce qu'ils vivent encore dans la culpabilité. Y quizás sea porque viven todavía con la culpabilidad, Avec les blessures du passé, con las heridas del pasado. qui l'empêchent d'avancer Y esto les impide avanzar et surmonter les défis. y enfrentar los desafíos. Alors si tu étais ressuscité, Pero si has resucitado, enlève les bandelettes qui t'entourent. saca las vendas que te rodean, Car maintenant tu as la vie. porque ahora tenés la vida. La puissance de la résurrection est en toi. El poder de la resurrección está en vos. Un mort ne pourra jamais enlever les bandelettes. Un muerto nunca podrá sacarse las bandas, Jamais il pourra avancer. nunca podrá avanzar, Mais toi tu as la vie. pero ahora tenés la vida, Tu as la puissance de la résurrection en toi. tenés el poder de la resurrección en vos. Enlève les bandelettes et marche. Sacate las bandas y caminá. Crois que la puissance de la résurrection est en toi. Y cree que el poder de la resurrección está en vos. Mes frères, Hermanos, la vie chrétienne n'est pas seulement être sauvé et aller au ciel. la vida de un cristiano no es solo el hecho de ser salvos e ir al cielo, Mais la vie chrétienne, c'est le connaître. pero la vida cristiana es Et conocerlo connaître la puissance de la résurrection. y conocer el poder de la resurrección Qui transforme. que transforma Et qui donne la possibilité d'être libre de tout péché. y que da la posibilidad de ser libre de todo pecado, De tout lien. de todo lazo Et de toute passion. y de toda pasión. Amen. Le troisième point, Y el tercer punto, la communion de ses souffrances. la comunión a sus sufrimientos. Les souffrances Los sufrimientos ne sont pas les souffrances sur la croix, que no son los sufrimientos en la cruz, mais les souffrances après la résurrection. pero son los sufrimientos luego de la resurrección. Sur le chemin de Damas, Camino a Damasco, Jésus dit à Saül, Jesús le dice a Saulo, pourquoi me persécutes-tu? ¿por qué me perseguís? Parce que Jésus et l'Église Porque Jesús y la iglesia sont un. son uno. L'Église est le corps de Christ. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Et chaque mal qu'un membre du corps subit, Y cada mal que un miembro del cuerpo sufre à cause de la persécution, a causa de la persecución, Jésus le ressent. Jesús lo siente. Paul s'est rendu compte Pablo se dio cuenta que c'est Christ qu'il persécute. que era a Cristo que él perseguía. Et Paul a bien compris Y Pablo entendió que les souffrances feront partie de son ministère. que los sufrimientos eran parte de su ministerio. Il sait que pour porter la vérité plus haut, Él sabía que llevar la verdad en alto
il trouvera de l'opposition. él encontraría oposición. Il sait qu'avec beaucoup de souffrance, Él sabía que a través de muchos sufrimientos, qu'il accomplira la mission à laquelle le Seigneur l'a appelé. él cumpliría la misión a la cual el Señor lo llamó. Amen, hermanos. Amén. On va lire dans 1 Pierre chapitre 4 verset 13. Leamos Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amen. Amén. Amen. Amén. Mes frères, Hermanos, le combat pour la vérité el combate por la verdad devient de plus en plus rude. va a volverse cada vez más difícil. Mais sachez, si nous avons compris le but de Dieu, Pero sepan que si hemos entendido el propósito de Dios, pour lequel por el cual il nous a saisis, Él nos tomó, l'Église va vivre des moments glorieux. la Iglesia va a vivir momentos gloriosos. Même s'il y a des souffrances, Mismo si hay même sufrimiento, s'il y a de la persécution, mismo si hay persecución, l'Église va vivre des moments glorieux. la Iglesia va a vivir momentos gloriosos. Dieu nous donne le privilège de participer à ces souffrances. Dios nos da el privilegio de participar a sus sufrimientos. On va lire dans Philippiens chapitre 3 verset 12. Y leamos Filipenses 3, versículo 12. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Amen. On n'est pas arrivé à la perfection, No hemos llegado a la perfección, mais on est en train de courir. pero estamos corriendo. Il nous a ressuscités. Él nos resucitó. On court ensemble Corremos juntos et on doit saisir le but. y tenemos que tomarnos de ese propósito. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ m'a sauvé. Es la razón por la cual Jesucristo me salvó. C'est la raison pour laquelle le Seigneur t'a sauvé. Es la razón por la cual el Señor Jesucristo te salvó. Le connaître. Conocerlo. Le connaître. Conocerlo. Amen. Amén. Mes frères, moi je veux le connaître encore davantage. Mis hermanos, yo quiero conocerlo aún más. Je pense de la même chose pour vous. Y yo pienso que es lo mismo para ustedes. Et connaître la puissance de la résurrection. Conocer el poder de su resurrección. Et je pense que chacun a expérimenté la puissance de sa résurrection. Y yo pienso que cada uno de ustedes ha experimentado el poder de su resurrección La transformation qu'il a eue. y la transformación que tuvieron. Je sais que l'œuvre de Dieu est en œuvre dans la vie de chacun. Y yo sé que la obra de Dios trabaja en cada uno de ustedes Et elle va continuer à travailler. y va a continuar a trabajar. Amen, hermanos. On va prier, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Y vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por su palabra. Amen. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, merci pour ton amour. gracias por tu amor. Merci pour ton amour envers nous. Gracias por tu amor hacia nosotros. Merci parce que tu as pris notre place à la croix. Gracias porque tú has tomado el lugar de nosotros en la cruz. Tu es mort et le troisième jour tu es ressuscité. Has muerto, pero al tercer día has resucitado. Nous sommes ressuscités ensemble avec toi. Y nosotros hemos sido resucitados juntamente contigo. Et tu nous as fait asseoir dans le lieu céleste en toi. Y nos has hecho sentar en los lugares celestiales contigo. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes libres. Y hoy podemos decir que somos libres. Libres de tout péché. Libres de todo pecado. Libres de tout ce qui peut nous lier. Libres de todo
todo aquello que pueda ligarnos, parce que la puissance de la résurrection est en nous. porque el poder de la resurrección está en nosotros. Seigneur, nous voulons te connaître Señor, queremos et conocerte connaître la puissance de la y résurrection conocer el poder de la resurrección, afin d'être transformés à l'image de Christ. a fin de ser transformados a la imagen de Que nous Jesucristo, puissions se réjouir que podamos de la regocijarnos part que nous prenons à tes souffrances, de la parte que nos toca vivir de tus sufrimientos. à toi seul la gloire, A ti solo la gloria, dans le nom de en el Jésus-Christ. nombre de Jesucristo. Amen. Amén.